Thank you kay Lord. Number 1. Kita instrumentura. Dili salamat King Lak, salamat Lord. Ito na. Mga boss, mayong adlaw nida. Isip usa ka content creator o nagsugod pa lang sa pag-vlog, dalitang mibiyahe padulong sa Pualas Don Carlos Bukidnon. Usa ta nga naimbita para sa usa ka turnover nga gihatag sa usa ka sikat nga vlogger nga si King Lax. Tuod man paspas atong biyahe pero kasagsag ta may nalang kani mga taong mitudlo kung asa gyud sila banda aron makaabot ta. Tuod man miabot kita sa lugar, tanawa mga boss, tabtan nato nga nagtiping sila. Daghan ang mga tao, daghan ang mga kabataan. Abi kuman og unsa gyud ang okasyon, di ay aduna dinay pahigayon nga turnover nga tulo ka classroom para sa tumakigsuonan nga tribo sa maong lugar. Mga boss, di na lang nako litukon ang mao nga mga pinulungan, basig masipyat pa ta sa paglitok sa mao nga pinulungan. Pero mapasalamaton kita sa mga dato, bae o sa mga uban sa mga official nga nahimo kita nga naimbita o nakabisita sa maong lugar. Kita nimo nang makabataan mga boss, kay balo ba ka saysay sa mga magtutudlo nga matud pa kaniadto matuluan silang ulan, mainitan tungod kay ang atop trapal o walay dingding ang maong tulungaan. Nakita ninyo ng tulo, aduna pa nay tulo ka mga ribbon nga kundi nagatang sa dalan, nagpamatuod lamang kana nga wala pa ablihe. Kay lagi wa pa man pud magsugod ang pag-turnover niini. Kay aduna pa mga gibuhat nga programa alang usab sa pagpasiugda. Kita nimo di mga boss, kundiin grabe sa di ay kaplastar, hawan ang maong lugar. Pero wa ta magdahom, ya dunay mga dagom na nga kundiin pwedeng mo dagayday ni anang mga orasa. Pero sige lang, antuson ta kay matud pa ni King Lax usa ka na kagrasya. Wa gid ta magdahom mga boss, mibundak ng ulan. Nga kundiin kini nagpadapli na ang mga kabataan, nagtapok na diha silahang stage kung asa diha ang program. Mauto nakita nga grabe diya na si King Lax bahin, makita nato nga grabe kahambol kogihan mo ay nanguna sa pag-alsa sa mga bangko para i-transfer didto. Syempre mitabang sad ta. So kana mga boss, basa na gid ta kay lagi nitabang man ta sa maong pagpang-alsa sa bangko. Wa ta magdahom nga mataoran kita ribon o mahimo kita nga usa ka guest nila. Mao na nga kining panahon na mga boss, perti na kaayo kakusog sa ulan nga kundiin perti nang lapuka. Kay balo ba kag unsay singgit ni King Lax niining panahon na grasya o panalangin sa Ginoo kini maong ulan na nga miabot kanila. Tuod man gisugdan sa pagkanta sa ato ang pambansang awit mga boss. Nga kundiin ato makita daghang kabataan, adunay mga barangay official, adunay mga magtutudlo, adunay mga bisita. Gani mga boss kita lamang